হুম হ্যাঁ সত্যি আচ্ছা যাক যাক হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধ না খোলা আছে আসো খোলা আছে শালা সবুজ ঢুকে থাকে সুইডেন দেখছো ওরা নর্মাল পরিবার না কিন্তু আরে এখানে হুইল করা অবস্থা বুঝিয়ে গেছে কম 20 লাখ টাকা দেন इधर करे जैसे एक की वो बहुत दिन में देता है यही है क्यों ना थी आप जो ऑन जाते हैं वो तो हाथ के अंदर ये भाई बोला अभी इधर बोली ये जो गाड़ा खाने में देखिए तारे भी दिन में खाई भाई